अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आइंदा कल इंशाअल्लाह ताला ईद उल फित्र का मुबारक दिन है। तो इस ईद उल फित्र के मौके पर हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए, हमें अपनी ईद की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इन तमाम बातों का इल्म होना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। इन तमाम बातों की जानकारी होना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है, ताकि इन बातों को सुनकर समझकर हम अपनी ईद की तैयारी कर सके। तो सबसे पहले ईद उल फित्र के दिन ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सुबह सवेरे सोकर उठ जाएं, जितनी जल्दी हो हम सोकर उठ जाएं। और अगर अल्लाह ने तौफीक दिया हो, अगर मुमकिन हो तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में जाकर फजर की नमाज बाजमात अदा कर, क्योंकि ईद का दिन खुशी का दिन है। और एक मुसलमान की शान होनी चाहिए, एक मुसलमान की जो शान ये है कि उसकी ईद की शुरुआत भी हो, उसकी खुशी के दिन की शुरुआत भी हो तो अल्लाह की इबादत से। इसलिए अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो ईद के दिन तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लें और मस्जिद में जाकर फजर की नमाज बाजमात अदा कर लें। उसके बाद नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद घर आकर अपने घर की सफाई, अपनी गली कूचों की सफाई करनी है। उसके बाद खुद अपने आप की भी सफाई करनी है। मिसाल के तौर पर नाखून वगैरह को काटना है, बगल के बाल को साफ करना है, नाक के नीचे के जो बाल को है उसको साफ करना है, इसी तरह मूंछ वगैरह को कतरना है, मिसवाक वगैरह करना है। ये हर किस्म के सफाई को हम कर लें, क्योंकि ईद का दिन भीड़ का दिन होता है, जम्मे गफीर होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो अगर हमारे गंदगी की वजह से किसी को परेशानी हो तो एक मुसलमान के शान के खिलाफ। इस वजह से ईद के दिन हम खूब सफाई का ख्याल कर लें। उसके बाद हम गुस्ल कर लें, क्योंकि ईद के दिन गुस्ल करना ये सुन्नत है। गुस्ल करने के बाद अल्लाह ने जो लिबास आपको मुयस्सर किया हो, जो लिबास मुयस्सर हो, चाहे नया लिबास हो उसको भी पहन लें, और अगर नया लिबास नहीं है, पुराना है लेकिन साफ सुथरा है, उसको भी पहन लें। ईद की नमाज पढ़ने के लिए नया लिबास का पहनना ये कोई जरूरी नहीं है। अगर अल्लाह ने वो साथ दिया है, नया लिबास दिया है तो फिर पहन लीजिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ने अगर नहीं दिया है तो फिर पुराने लिबास को पहन सकते हैं। और लिबास के ताल्लुक से एक बात ख्याल रखिए कि लिबास चाहे नया हो चाहे पुराना, अगर हम तकब्बुर के तौर पर लिबास को पहनते हैं, गुरूर के तौर पर लिबास को पहनते हैं, दूसरों को नीचा दिखलाने के तौर पर हम लिबास को पहनते हैं, तो फिर नया लिबास आप पहने चाहे पुराना लिबास आप पहने, आपको इस पर सवाब नहीं मिलेगा। और आपको नया लिबास पहने चाहे पुराना लिबास पहने, तकब्बुर के तौर पर पहन रहे हैं तो फिर आपके लिए पहनना जायज नहीं है, क्योंकि तकब्बुर की चादर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। बाज़ हज़रात इस वजह से नया लिबास पहनते हैं ताकि हमारी शान माशरे में झलके, लोग हमको बड़ा कहें, और दूसरों को लोग डाउन करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखलाने के लिए लिबास पहनते हैं, ये जायज नहीं है। तो जो भी लिबास मुयस्सर हो उस लिबास को हम पहन लें। लिबास को पहनने के बाद, कपड़े को पहनने के बाद खुशबू वगैरह है अगर है तो उसको इस्तेमाल कर लें। खुशबू का इस्तेमाल करना ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। तो जो भी अल्लाह ताला ने अतर वगैरह मुयस्सर किया है, खुशबू वगैरह को मुयस्सर किया है, तो खुशबू को इस्तेमाल हम कर लें। उसके बाद ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज खा ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते थे, और खजूर खाते भी थे तो ताक अदद में खाते थे। एक खाते थे या 3 खाते थे या 5 खाते थे या 7 खाते थे, ताक अदद में खा ले। तो अगर खजूर है तो खजूर खा ले, 1 खा ले, 3 खा ले, 5 खा ले, 7 खा ले, 9 खा ले, तो मीठी कोई चीज खानी है। लेकिन अगर खजूर नहीं है तो कोई भी मीठी चीज खा सकते हैं, जैसे कि सेवई वगैरह है उसको भी आप खा सकते हैं। उसके बाद ईदगाह जाने से पहले सदक़तुल फित्र की अदायगी बेहद ही जरूरी है। उसके बाद जब हम ईदगाह की तरफ निकलेंगे तो रास्ते में तकबीर कहते हुए जाएंगे। तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तकबीर को हम पढ़ते हुए जाएंगे, लेकिन बुलंद आवाज से नहीं बल्कि आहिस्ता आवाज से। आहिस्ता आवाज से तकबीर को हमें कहते कहते जाना है, क्योंकि ईद उल अजहा में बुलंद आवाज से तकबीर को कहनी है, लेकिन ईद उल फित्र में इस तकबीर को आहिस्ता ही कहनी है, इतना कि इंसान खुद सुन सके। उसके बाद एक रास्ते से जाना है और दूसरे रास्ते से आना है। एक रास्ते से हम जब जाए और दूसरे रास्ते से हम आए, लेकिन दूसरे रास्ते से आना अगर मुश्किल हो, अगर कोई और बात हो, कोई उज्र हो, तो फिर उसके लिए उसी रास्ते से वापस आना भी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन सुन्नत तरीका यह है कि एक रास्ते से जाए और फिर दूसरे तरीका से आए। लेकिन अगर दूसरे रास्ते से कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो फिर उसी रास्ते से आ सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उसके बाद अगर हमें ईदगाह जाना भी है तो बेहतर और अफजल यह है कि पैदल हम जाएं। हाँ, अगर कोई शख्स बीमार है या बूढ़ा है, कोई ज़ईफ है,
تو وہ سوار ہو کر جا سکتا ہے، یا عیدگاہ دور ہے تو سوار ہو کر جا سکتا ہے. لیکن اگر عیدگاہ قریب ہے اور نوجوان ہے تو اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ عیدگاہ جائے تو پیدل جائے. اس کے بعد وہاں پر جانے کے بعد ہم نماز پڑھ لیں، امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں، جس طرح ہمیں امام نماز پڑھاتے ہیں اس طرح ہم نماز پڑھ لیں. اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد خطبہ جو ہے، خطبے کو غور سے سننا ہے، چاہے خطبہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خطبہ ہمیں سنائی دے یا نہ دے، ہمیں اپنے کان کو خطبے کی طرف متوجہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ گھر آئیے، اور پھر ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ جو گھر کا جو اہم ذمہ دار ہے، جو گھر کا گارجین ہے، جو سرپرست ہے، اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے، اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے فیملی والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، یعنی خرچہ کرے. فیملی والوں پر کیا کرے؟ خرچہ کرے. اسی طرح اب جو ہے عید کی جو نماز کا طریقہ ہے، اس نماز کا طریقوں کا بھی ہم سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ ان کو عید کی نماز کا طریقہ ہی نہیں پتا. تو عید کی نماز جب ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں نیت کر لینی ہے. نیت کہتے دل کے ارادے کو. اگر صرف دل میں ارادہ ہو گیا کہ میں عید الفطر کی نماز واجب پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو پھر اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ اب زبان سے کہے. لیکن زبان سے اگر کہہ لے تو بہتر اور افضل یہ ہے. تو زبان سے جب ہم نیت کریں گے تو کیسے نیت کریں گے؟ یہ نیت ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے سے امام کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم ہاتھ کو باندھ لیں گے. ہاتھ کو باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، وہی جو نماز میں پڑھتے ہیں. ثنا پڑھنے کے بعد اب زائد تکبیر کو کہیں گے. تو پہلی بار ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھیں گے بلکہ ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. دوسری بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھیں گے نہیں، ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. پھر تیسری مرتبہ ہاتھ کو اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد ہاتھ کو باندھ دیں گے. پھر امام صاحب قرات کریں گے اور قرات کرنے کے بعد پھر رکوع سجدہ کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں گے. اس کے بعد دوسری رکعت میں جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو قرات کریں گے. قرات سے فارغ ہونے کے بعد، قرات کو مکمل کر لینے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے تو ہم ہاتھ اٹھائیں گے. پہلی تکبیر اٹھائیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے. دوسری تکبیر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے. تیسری تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے. اور پھر چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا. اور پھر اس طرح رکوع وغیرہ سجدہ وغیرہ کر کے اتحیات وغیرہ میں دعا وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر کے اپنی نماز کو کیا کر دینا ہے؟ مکمل کر دینا ہے. تو یہ عید الفطر کے موقع پر کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی، تاکہ ہم ان باتوں کو سن لیں، سمجھ لیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم عید الفطر کی تیاری کر سکے اور ہمیں اجر و ثواب ملے. بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور ابھی تک بہت سارے ایسے بھائی بھی ہیں کہ ان کو عید کی نماز پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں پتا. ہر سال وہ نیت پوچھتے ہیں، ہر سال وہ پوچھتے ہیں کہ ہاتھ کب اٹھانا ہے، کب نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ کب باندھنا ہے، کب کھولنے کو. سیکھ لے، سمجھ لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.